हेलो गाइस, बहुत गर्म है ना। तो आज हम लोग के लिए छोटा सा वीडियो। हम है और ये भैया है। तो हम लोग आज यहाँ पे बहुत गर्म है तो इसका वजह से आया है। देखो और एंजॉय करो वीडियो को। तो गाइस अभी इधर ये करेगा हम दोनों। बहुत गर्म ज़्यादा है तो पुखरी बनाएगा पानी नहाने के लिए। आराम से बाद में नहाएगा इधर। अभी ये सिर्फ नहीं, उधर पत्ता वत्ता भी डालेगा। ये पत्ता कटेगा। तब इसको उधर ले जाएगा पानी को ब्लॉक करने के लिए। तो गाइस ये पट्टा आ गया। तो अभी ब्लॉक हो गया, ब्लॉक कर दिया। अभी वो पानी को थोड़ा उधर से खोलेगा थोड़ा नीचे आने के लिए। ये देख सकते हैं पानी भर गया। अभी हम दोनों थोड़ा सा गलती कर दिया, इधर पत्थर नहीं डाला था अच्छा से, तो पानी इधर से लीक हो रहा है। तो गाइस फाइनली हो गया हम दोनों का, हम दोनों जो बना रहा था फाइनली खत्म हो गया बना के। तो गाइस ये चेक करो, ये चेक करो गाइस, बढ़िया हो गया। गहरा कितना हुआ है दिखाता है आप अभी को। गैस ज़्यादा गहरा नहीं है, इतना तक है, लेकिन काफ़ी है। बहुत ठंडा है पानी जो। तो गैस अभी खाना पीना में हम दोनों के पास ये है, ये चेक करो गैस बोतल, ये बढ़िया है ग्रीन ग्रीन। फिर ये भी है, चावल बनाएगा अभी, उसके लिए वो भैया लकड़ी ला रहा है। खाना का साथ एक ये है पोर्क मीट तेल वाला। अभी आग जलाएगा, उसके बाद पकाएगा, ये पकाएगा। तो खाना वाना पकाने के लिए हम अभी लकड़ी जमा करना पड़ेगा। सो गाइस अभी ये रेडी हो गया। इधर हम दोनों बेम्बू में खाना बनाएगा, ये रेडी हो गया। ये भी पूरा लेवल अप कर दिया हम दोनों। अभी आग जलाएगा यहाँ पे। तो गाइस फाइनली आग भी जला लिया है। फिर अभी ये बेम्बू भी कट गया। इधर एक में सब्जी पकाएगा और दो में खाना।
तो गाइस ये आज का हम दोनों का सब्जी, ये बेम्बू, ये गाइस ये मीट जो है एक साल पुराना है, देख सकते हैं, छुपा के रखा हुआ है। ये मीट मीट है और ये पोर्क मीट सुअर का, ये भी बहुत पुराना हो गया। ये देखो भाई बहुत मोटा है, बहुत पुराना है। इसको भी अभी बनाएगा। हाँ एक एक हो जाएगा। तो अभी ये खाना पक रहा है इधर, अभी पकने वाला है। इंट्रोड्यूस गाइस, ये देखो गाइस बढ़िया से सफा हो गया। तो गाइस अभी सब्जी भी हो गया, इधर डाल दिया है। ये खाना तो पकने वाला है, अभी उबलने वाला है। तो अभी ये खाने वाला है जैक फ्रूट होटल, इसका भी खाएगा हम दोनों, देख सकते हैं। चलो आइए डायरेक्ट खोल। वो ऐसे ये चेक करो गाइस, चेक करो गाइस, अभी धूप नहीं तो इतना वैसे भी मजा होगा, धूप होने से गरम गरम। गाइस लास्ट वन पूरा खत्म हो गया, खत्म कर दिया। ये चेक करो पूरा खत्म, पूरा अकेला खत्म कर दिया। अभी ये खाना भी उबल गया सर। तो फाइनली खाना पक गया, ये भी पक गया और सब्जी भी उबलने लग गया, अभी पकने वाला है, कुछ देर में पक जाएगा। तो गाइस पक गया, फाइनली पक गया खाना, सब्जी भी पक गया, इसको निकलेगा। वो उधर है ना, इनको करूँगा।
सब्जी। ये चेक करो गाइस, फुल पावर। ये चेक करो गाइस, तेल डायरेक्ट निकाल दो। वो है क्या अंदर में? suka ini kalau tahu lah. सामने में आओ। वो ये चेक करो गाइस, ये चेक करो गाइस, ये हो गया खाना। सब्जी पक गया, अभी रेडी है, खाएगा अभी। तो गाइस अभी खाते हैं फुल पावर, ताकि निकल जाएगा। ये देखो गाइस, 1 साल पुराना मीट ये। हाँ हाँ betul lah. ये चेक करो गाइस, तो गाइस फाइनली खाना भी हो गया, खत्म हो गया। तो ये इसको आज के लिए राम राम। ये बहुत ठंडा हो गया, आज मैं नहाया, कभी भी नहा के नहाया। तो आज के लिए वीडियो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय।